Guys, hi guys, kayo magdulat. Ilong mo, burikat. So fast. So fast. Don't mind the background kasi nag-play din yung kapatid ko na Hello. Sarah Sky. Ano na naman. Babalik na ako sa Pilipinas. Ang galing nila. Masaya ako. Wawawiwa. Oh, you're from girl. Babalik na ako Pilipinas. Ang galing nila. Ngit. I just know. I don't know. That's blessings. Babalik na ako Pilipinas. Ang galing ni Rod. Ang galing. Masaya ako. Wawawiwa. Ngit to gusto guys. I know it's not supposed to be like that. Ulit tao. Di ba maka-voice chat ni? Pero wala lagi ka-voice chat din eh. So, tanaw na to guys. If someone really watching me. Ano? Ay, naku ba? Di ko maka-voice chat. Uy. Halalak. Kadiha. Look, sure. Yung ngit pa, Jude. I want the light on. Light on. Let's go. Oh my god. Oh, what, man? It's not scary. It's not scary. Ang galing ni Lord. Ang galing. Ang masaya ako. Dani, siya na light kay suffer full view. Over. Let's go. Uy, nakita ko siya kati magisundan. Which one? Atong puti. Ito nag-voice chat. Let's go follow him guys, no? Guys, let's follow him. Let's scare him, no? Kasi nga, No. Don't scare me. You scare me. I'm the dangerous. Over. Naguba ang light. No, I'm not in danger. I'm dangerous. I'm not in danger. I'm the danger. Over. Uy, wala man. No one's really following me. Let's go follow this boy. Yoyayay. Babalik na ko Pilipinas. Ang galing ni Lord. Ang galing. Lola, ako nakitan guys. Go away. I have a... Wala akong pake. Tumahimik ka kasi. Nag-float lagi siya guys. It's starting to scare me, no. Gusto ko. Someone following me. Oh my gosh. Look, I'm so fast. So guys, na naman ta sa light. I think I'm going in the dark na. I need to go in the dark na. In the dark na talaga ako guys. I just saw somebody. I think it's following me. I'm in danger. Follow me. Nakadali may. So, that's what I did. Alangahon. Alam na ko dramay. Abay, ato ko diya balik. Okay, mas speed. Dire ka. Hindi lang, kita naman. Ano to yung guugod? Ano puti? Yung marag banana. Hala ko nakita! Ay, block. Lagi to ba? Nakitan to na ako. If that's a server in the people, dapat di siya magkarot, di siya mag-glitch. Diba? Sabi ko sa inyo it's not different from this game. Look, over. Asa? Uy, naku, kauban. May kauban ako dito. Ako sa mirror. Sundan na lang ako na siya kaya wala akong kaibigan dito. Hala. Uy, I want to follow you guys. Follow me first. Hala, nakita na ako. Matong ko ba na banana? Yun yung matong. Nasya? Katong ka na naidalong gananot ka na? Dali, banana. Balbal na buk. Balbal ito. Balbal to eh, gali ko. Hala, nakay balbal. Where's she? Burikat lagi na siya na balbal, be. You're in a danger na. Where ka siya, bu? Naka-voice Ano chat. boy? Stop it. It's following me. Nag-voice chat. Wala lagi ko voice chat. Dapat ko magaganda ng kamyo. Naku nyo, pero di ko kadulaan eh. Guys, you guys saw it right? It's not a people in this server. It's the balbal talaga ta. It's the balbal talaga guys. You're not in danger. I am the danger. Girl, Look. help me. Over. Wala naman kasunod na ako guys. I think it's like ano ako time. Look. It's following me guys. Help me. Ba't ako dumaan dito pagkalas ka sa kangging? Ang magagunggong. Ang galing nila. Masaya ako. Hindi ako matatakot guys. Trust me. Just follow my steps.
Okay. Amoy na kubalbal. Black. Yung Guys, it's not balbal. It's the same people in mine. That's my teammate. That's my that's not balbal, guys. Sabi ko sa inyo hindi ako dadagon. Isog lang talaga ako. Hindi. Nasyaget ko kasi nga, sabi ko, daddy, char. think your voice. I just scream because there's a reason. That's a reason. I scream because I'm in happy moment. Happy moment yarn. Happy yoming ging gong burikap. Run. Lo, akala ko muna yun. Akala ko nasa destined place na ako. Nagta-time-lapse na time-lapse. Time travel place. Yo, ba, stop following me. I'm pretty, no. Lo, ay, wala lagi siya ngalan. Asan ko? Wala lagi siya ngalan. Stop following me. Guys, ato siya i-follow kasi he keeps following, no. Asan ko? Lagi ko kabalo, no. Sabi. Sana ako sa black with black ko. Imo account ka. Ayaw. Mag-chat ka na. Ito kayo. Yung sa Jesus. Guys, storya sila. Guys, paano mag-voice chat? Hindi ako maka-voice chat dito. Pag imo lagi ako. Wala na si Bacon, no? Nakita naman si Bacon. Ito ba nang? Halo ni Balbal. Si Balbal yun. Ay, di. Uy, si Balbal na. Si Balbal mo na. Ikaw, Balbal ba? Burikat ka. Nasa sa kuan wall. Napikit siya sa wall. Akala ko naman. It won't follow me kasi nga. Ano sa to? Wala, nagpaparamdam. Wala. Guys, I think I just saw someone, no? Is it me or my delusional thoughts? I think it's becoming more like haunted place. Haunted place? Wala ko agyanan. Saan siyang isilig sunod-sunod para bang burikat? Nagsunod ba? Wala. Silang ipang istorya. He's following me again. Daddy. Wala na ako sa amin. Asa ka na adto? Sa dira. Wow, I can do like trend. Ayoko i-follow ba? Amang gong and bang. Saan ni Balbal eh? Burikat ka. Gala ko imong ulo, imong arms. It's not even Hala, saan na? You can hear me. Mura lagi kag Mura lagi kag Balbal. Yo, you can hear. Gagi ka po. Dako ko siya dalunggan Ay umom din Dali ta follow dali. Follow people, follow. Patay na kasi. Ano man? Chat ba bubo ka? Follow me people. Dili ko voice chat na. Oh, black tayo. Bullshit. Black tayo. Guys, two people, black people. Ay, sorry. Sorry. There's a minion man na siya, guys. So, don't, that will protect us. Come on, I will lead you to the place. Where are we going na? Which one choose? Paspas dagdagan may. Luli ang yanon. Balik ba? Wala na ba kay ulo? Hello? Balbal. Ako na kaunti. Yan ba? Yung ulo ba? Asa ka? Ang ulo. Gabaliw naman na. Uy, mong kambal dito. Galupat-lupat. Nasulod ka? Nasunod ko. Lo, ang bilang ko na blackout, na brownout. Tinawag ko sa sabi. Hello guys, nakasunod siya guys. Hacker, vote na ninyo. I-report ninyo si... Ano? Uy, Bacon! No! Welcome home. Nakasan naman sa ito, nabalik to. Dili, follow me. Yung, di ko ikaw. Hala, ang kuhan, balbal, gi-follow ko. Tulad sa sabi. Gagi ka, di tulad sa sabi.